Father God, thank you so much for our mothers. Padre, te damos gracias por nuestras madres. Thank you. We know that it was in your mindset to give us mothers. Sabemos que estaba dentro de tu plan, Señor, el darnos mamás. And so, Father, we thank you for these mothers that you've given us to care for us, to guide us, to take care of our needs. Gracias por esas madres que nos has dado, Señor, que nos han guiado, que se han ocupado de nosotros, Señor, de nuestras necesidades. And Father, I pray that you would bless them this year. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirlas este año. And we just want to ask that, well, you would bless the rest of the study that we have today, Lord. También te pedimos que bendigas el resto del estudio que tenemos esta mañana. That you would be glorified as we look into your word today. Que seas glorificado mientras vemos tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Everyone, let's give a hand for the mothers. Así que vamos a dar un aplauso a las mamás. Good stuff. Normally here at Calvary Chapel La Paz, we go through the scriptures chapter by chapter, verse by verse. Normalmente aquí en Capilla de Calvario La Paz vamos a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo. If you've been with us for the last couple of weeks, you know that we're going through a different series, a series on doctrine or what we believe in the scriptures. Si has estado con nosotros estas últimas semanas, te has dado cuenta que vamos a través de una serie. And last 2 weeks we talked about who is God, or who is God. Hemos estado hablando de doctrina y la semana pasada hablamos acerca de quién es Dios. And this week we're going to talk about the Bible, what we Christians believe about the scriptures. Y esta semana vamos a hablar acerca de la Biblia, qué es lo que los cristianos creemos acerca de las Escrituras. And in this talk that we're going to be having, we're going to talk about some frequently asked questions that people have about the scriptures. Así que durante esta mañana, tarde, vamos a estar hablando acerca de preguntas frecuentes que las personas tienen acerca de la Biblia. Because it's important for us to know that we can trust the scriptures. Porque es importante para nosotros el saber que podemos confiar en la Biblia. Much of what we know about God comes from the Bible. Porque la mayoría de lo que conocemos acerca de Dios viene de la Biblia. And so if we want to be sure that we know what the Bible teaches or what we know about God, we need to trust what the scriptures say. Así que si estamos buscando confiar en qué es lo que Dios dice acerca de él, queremos confiar en las Escrituras. So let's take a look at some frequently asked questions that get asked about the scriptures. Así que vamos a ver algunas preguntas frecuentes acerca de las Escrituras. We're going to go through this idea and ask the question, why should we trust the Bible, or is the Bible trustworthy? Vamos a ir a través de esta idea y preguntarnos por qué debemos confiar en la Biblia. ¿Es la Biblia confiable? So let's start off with asking the question, how did we get it? Where does the Bible come from? Así que vamos a comenzar con la pregunta, bueno, ¿cómo obtuvimos la Biblia? ¿De dónde viene? Now, if you know the scriptures, if you've been studying the scriptures for any amount of time, you know that the Bible is split up into two main categories, the Old Testament and the New Testament. Ahora, si has estado en la iglesia o has leído la Biblia por algún tiempo, sabes que la Biblia está dividida principalmente en dos categorías, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And that word testament just means covenant, or it means a promise that was made. There's an old one and there's a new one. Y testamento simplemente significa un pacto o una promesa que se hizo, el viejo pacto, la vieja promesa y la nueva promesa. And so the Old Testament, or the Jewish scriptures, are also split up into several different categories. Y el Antiguo Testamento, también conocido como las Escrituras judías, también están divididas en algunas categorías. That talks about the books of Moses, which are the first 5 books of the Old Testament. Tenemos los libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. And they tell us about the beginning of the world, how it came to be, and how mankind came to be in the situation that we're in. Y nos hablan acerca de los orígenes del mundo, cómo comenzó el mundo y también cómo comenzó la humanidad. It talks also about the beginning of the nation of Israel. How did the nation of Israel come about to be this way? También habla acerca de los inicios o los orígenes de la nación de Israel, cómo la nación de Israel surgió. And those first 5 books of the Testament, they call them the books of Moses because it was God who gave those books to Moses, who was a leader in Israel. Y esos son llamados los libros de Moisés porque fue a Moisés a quien Dios se los dio. And Moses spent time with God. The scriptures say that he would spend time with them in a tent, in a tabernacle, and he would speak to God as a man speaks to his friend. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés pasaba tiempo con Dios, hablando cara a cara con él, y fue de esta manera que Dios le reveló su palabra. And so there's the first 5 books. There's other books as well, or types of books that are found in the Old Testament. Y esos son los primeros 5 libros, y también hay otros tipos de libros que también encontramos en el Antiguo Testamento. There are the prophets, which tell us about it's a part of the history of
of Israel, but also about what is going to happen in the future, what was going to happen in the future. Tenemos, por ejemplo, los profetas que nos hablan acerca de parte de la historia de Israel, pero también nos hablan un poco acerca de eventos futuros. They're the books of history that tell us about the kings that were good, the kings that were bad, the prophets that came in to try to bring the people back to God. También tenemos libros, por ejemplo, de historia que nos hablan acerca de la vida de algunos reyes, también de la vida de algunos profetas, cómo esos profetas trataron de traer al pueblo de vuelta a Dios. There's some other books that talk about wisdom, which like Proverbs, which we're working on Wednesdays. También tenemos otros libros, como por ejemplo los libros de sabiduría, como el libro de Proverbios que estamos viendo los miércoles. And there's also the book of Psalms, which is very well known, which is the songs of the people of Israel that they worshipped with at that time. También tenemos los salmos, que son libros de canciones que en aquellos tiempos los israelitas cantaban. And the rest of the Old Testament, besides the book of Moses, were written by several people over hundreds of years. Y todo este resto del Antiguo Testamento que no fue escrito por Moisés, fue escrito por diversas personas durante cierto periodo de tiempo. And these were the scriptures that the Old Testament people, that the Israelites had, that they considered to be God's word to them. Y estas son las escrituras que los judíos, los israelitas consideraban que venían de Dios. By the time Jesus came, there was this group of books that they called the canon, which were the accepted books of the Old Testament. Para cuando Jesús vino a la tierra, entonces ya había este canon o este grupo de libros que eran considerados como escritura de Dios. And so the ones that we have in our Bibles today, that's the canon, they were accepted at that point in time. Así que esos libros que tenemos en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia son los que fueron aceptados como el canon. There are some other books that are found in some Bibles. They're called the Apocrypha. Hay otros libros que también se encontraban en la Biblia, que eran los libros apócrifos. They were never added to the canon or to the Bible until after the 1500s, after the Reformation. Nunca fueron considerados como parte de la Biblia, sino hasta después del 1500, después de la Reforma. And there was some study, there were some things that happened, some councils that went on, and they decided to add these groups to their Bible, but they were never accepted as a Bible up until that time. Durante ese tiempo hubo ciertas personas, ciertos concilios que decidieron agregar estos libros a la Biblia, pero en realidad nunca habían sido considerados antes como parte de las The Escrituras. current books that you'd find in your Bible today were the ones that were accepted by Jesus as God's Word. Los libros que tenemos hoy nosotros en el Antiguo Testamento fueron aquellos que fueron aceptados por Jesús cuando él hablaba acerca de las Escrituras como escritura. There you go. And so then we have your Old Testament. We also have the New Testament, which is the new pact, the new covenant, the new promise. Aparte del Antiguo Testamento tenemos el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, la nueva promesa. And the new covenant, the new promise, the new canon, that started with the time of Jesus and who he is, and then went on until the last apostle or person that was with him had died. Así que el Nuevo Testamento cubre desde los eventos de cuando Jesús estaba, acerca de quién era Él, hasta el tiempo donde vivió el último de los apóstoles. And so the first 4 books are the Gospels, which tell us the story of Jesus, who he is, what he did, what was his life like. Así que en el Nuevo Testamento los primeros 4 libros son los evangelios que nos hablan acerca de Jesús, quién era Él y cómo murió. So the Gospels are essentially one story from 4 different points of view. Así que básicamente los evangelios es una misma historia vista desde 4 puntos diferentes. And reading all 4 of them, we get a very good idea of what Jesus' life was like, what he was like, what he did, and what the time was like when he was alive. Y cuando los leemos juntos podemos tener una buena idea acerca de quién es Jesús, de cómo era, de lo que enseñaba y de cómo era el tiempo en el que él vivía. After the Gospels, there is a section called Acts, which is history, talks about the history of the church. Después de los evangelios tenemos el libro de Hechos, que es un libro histórico y nos habla de lo que sucedió. And then the majority of the rest of the New Testament are letters that were written by apostles to churches to talk about things that were going well and things that were going poor and how they could fix it. Y la mayoría de los demás escritos en el Nuevo Testamento son cartas que se escribían para las iglesias de los apóstoles o de otros escritores, donde hablaban acerca de cosas que estaban yendo bien, cosas que estaban yendo mal y cómo solucionarlas. And the last book in the New Testament is the book of Revelation, which talks about prophecy of things that were going to happen after Jesus' time and some things that are still going to happen in the future. Y el último libro de la Biblia o del Nuevo Testamento también es el libro de Apocalipsis o Revelación, que nos habla acerca de cosas que iban a suceder
después de Jesús, pero también cosas que aún todavía tienen que suceder. Okay, so how did they decide which of those books that we have right now, how did they decide whether or not they were going to be a part of the Bible? Ahora la pregunta es, ¿cómo ellos decidieron cuáles de estos libros tenían que formar parte de la Biblia? Let me start by saying that it was God himself who decided what was going to be scriptures and what weren't. Y déjame decirte que fue Dios mismo quien decidió qué libros iban a estar dentro y cuáles no. And it was simply looked at by men and agreed upon and said that these appear to be the books that would be scriptures, that would be God's word. Y este hecho solamente fue de alguna manera seguido por los seres humanos al decidir cuáles libros iban a pertenecer a la Biblia y cuáles no. And so there was a number of tests for the New Testament to find out which of these books would be considered the Bible or be considered scripture. Así que había ciertas pruebas que estos libros tenían que pasar para poder considerarlos como parte de la Biblia. Because think about it, in that time, these weren't the only letters, these weren't the only books that were floating around from church to church. Porque piensa por un momento, en aquellos tiempos estas no eran las únicas cartas, los únicos libros que estaban circulando en aquella época. People were writing messages, people were writing letters, they were sending them out to people, and there was a lot of letters that were circulating. Había personas escribiendo mensajes, escribiendo cartas, y había muchas cosas que estaban siendo escritas y enviadas en aquellos tiempos. Some of them were kept and lasted for a long time, other of them just sort of disappeared. Algunas cosas de esas permanecieron durante mucho tiempo, pero otras simplemente fueron desapareciendo. But they had to have some tests so they could figure out which of these do we believe is really God's word. Pero tenían que haber ciertas pruebas para saber, cuáles de estos escritos en realidad pueden ser considerados palabra de Dios. And one of the tests was the authority of the writer. Y una de estas pruebas era la autoridad del autor. That the book either had to be written by an apostle or had to be written by an associate of the apostle, someone who had seen Jesus. Una de esas pruebas era que el libro tenía que ser escrito por un apóstol o algún asociado de algún apóstol, alguien que hubiera conocido a Jesús. There are other books that are out there that are given the names of apostles that they came to the conclusion these are not God's word. Hay algunos libros que en aquellos tiempos que les fue dado el nombre de algún apóstol, pero fueron But they were considered not God's word. pero fueron considerados que no eran palabra de And Dios. so just because it had the apostle's name to it doesn't necessarily mean that it was scripture. Solamente porque tenía el nombre del apóstol en el libro no significaba que realmente fuera escritura. There were other tests as well. Había también otras pruebas que tenían que pasar. Another one is that the book had to have a unique character to it. Otra de esas pruebas es que el libro tenía que tener un carácter único. It had to sound like God. Tenía que sonar como Dios. It had to sound like the teachings of Jesus or like something Jesus would say. Tenía que sonar como las enseñanzas de Jesús, algo que Jesús enseñaría o diría. It had to be in agreement with what we knew Jesus taught and what he said. Tenía que estar en acuerdo con lo que sabemos que Jesús había dicho. It wasn't just anything that was written out there. There was these tests. No era solamente cualquier cosa que estaba escrita en aquellos días, había ciertas pruebas. And then when they were trying to decide which books were the canon, or which books were the Bible, they had to look at the early church. Which did the early church consider were actual scripture books? Y cuando se tenía que decidir cuáles libros iban a pertenecer a la Biblia, también se tenía que mirar a la historia. ¿Cuáles de estos libros eran considerados por los padres de la iglesia ser escritura? Because remember, there was many books that were out there. Porque recuerda que había muchos libros afuera. There were letters all over the place being written back and forth. Había cartas siendo escritas de algún lado a otro. But some of them had power and others did not. Pero algunos de ellos tenían poder y otros no. Some of them were considered to be God's word, others were not. Algunos fueron considerados ser parte de la palabra de Dios y otros no. And so when they went back and they looked at the early church fathers, they asked them which of these books were considered scripture or holy by those people. Así que cuando se miraba hacia atrás, hacia la historia, hacia los padres de la iglesia, se pensaba, ¿cuáles de estos libros ellos consideraban que eran escritura y que eran inspirados, que eran santos? And there was surprising agreement by all of the people on which ones were God's word and which ones weren't. Y había un asombroso acuerdo entre las personas acerca de cuáles libros pertenecían a la Biblia y cuáles no. In the year 400, so 300 and some years after Jesus, Y en el año 400 después de Cristo, then they had this council where they all got together, the leaders got together. había un concilio donde los líderes se reunieron. Now they weren't told to do this. They didn't have anybody telling them you're going to pick these books and these ones are going to be the Bible. No había ninguna jerarquía sobre ellos que dijera, esos son los libros, esos son los libros que deben pertenecer a la Biblia. Simply people that were recognized as leaders that were getting together to see if they were all in agreement on which books we should keep and which ones she would leave aside. Eran simplemente personas que eran consideradas
considerados líderes que se reunieron para llegar a un acuerdo acerca de cuáles libros en verdad deberían conservar como escritura y cuáles no. And with very little disagreement, they accepted all 27 books of the New Testament that we have today. Y con muy poco desacuerdo aceptaron estos 27 libros del Nuevo Testamento. It was overwhelmingly responsive. The overwhelming response was, these are the scriptures for today. Era una respuesta abrumadora al estar de acuerdo que estos 27 libros eran parte de las And escrituras. so that's how we got our Bible. That's how the Bible that we have in our hands today, that's how it came to be. Así es como obtuvimos la Biblia que tenemos en nuestras manos. But then it brings about another question. Pero eso trae otra pregunta. These are old books. Estos son libros viejos Some of them were written all of them were written thousands of years ago. y todos ellos fueron escritos miles de años atrás. So how do we know that the books we have today are accurate compared to the books that were written thousands of years ago? ¿Cómo sabemos que los libros que tenemos ahorita son exactos o copias exactas de los libros que se escribieron originalmente? And that's a good, honest question. Y eso es una pregunta honesta y una muy buena pregunta. But the reality is that today we have a significant amount of manuscripts that are very old and very accurate that show us what these books really said. Y el día de hoy tenemos aproximadamente 5,000 manuscritos que son muy antiguos y que son muy exactos a lo que fue escrito originalmente. In the Old Testament, they had a way of trying to figure out that they were transcribing them well. En el Antiguo Testamento había una forma de saber cómo es que se habían escrito o copiado exactamente los manuscritos. We have to remember, in that time, there was no photocopy machines. Y recuerda que en aquellos tiempos no había copiadoras. There wasn't the printing press where they just put the book in the printing press and they just came out exactly the same. Tampoco había una prensa una prensa para imprimir libros, ¿no? They didn't have a computer where you could just go and cut and paste and copy it and email it to somebody. En la computadora pues podemos copiar y pegar un texto y podemos enviarlo a quien queramos. No, the books got passed on from one generation to another by copying, by writing. En aquellos tiempos los libros eran pasados de una generación a otra copiándolos a mano. And so there were people whose job it was to take the Old Testament texts and to write them out. Así que había personas cuyo trabajo era copiar los escritos del Antiguo Testamento. And then they had to check to make sure that they'd written it correctly. Pero tenían que checarlos y estar seguros de que estaban copiados correctamente. And so what they would do is they would count the amount of letters at the beginning of a chapter to the end of a chapter. Así que una de las cosas que hacían es que contaban las letras desde el principio del capítulo hasta el final del capítulo. And so they knew how many letters were there from this chapter to that chapter. Así que sabían cuántas letras habría en un capítulo completo. They knew how many letters there were from the beginning of the book to the end of the book. Así que sabían también cuántas letras había desde el principio del libro hasta el final del libro. And so when they were done writing out a certain area, they would count all the letters to make sure they had the right amount of letters. Así que cuando terminaban de copiar cierta sección, solamente contaban las letras para ver si concordaban los números. Not only that, they knew which letter was in the exact middle between the top and the bottom. Y no solamente eso, sino que ellos sabían cuál era la letra que estaba exactamente en medio del texto. And so if there was 101 letters in this chapter, Así que si había 101 letras en ese capítulo, they knew which letter was number 50. ellos sabían cuál letra era la número 50. And so they had to go and check out the 50th letter to see if it was the right letter. Así que podían ir a la letra número 50 y checar si era la correcta. And if it was not, then they would destroy that scroll. Y si no era la correcta, entonces destruían ese rollo. Now imagine writing a scroll of the first 5 books of the Testament. Así que imagínate escribir los primeros 5 rollos del Antiguo Testamento And you get to the very end, y llegas al final and you're done. Your hand is killing. y tu mano está destrozada Your eyes are all blurry y tus ojos están todos because you're borrosos just writing by candlelight, porque solamente estás escribiendo con una vela and then you start counting, y comienzas a contar and something's wrong. y algo está mal. Oh, they would have to throw it out. They got rid of it, and they would throw it out. Así que lo tiraban, se deshacían de él. There was no white out where they would just white it out and then just write in the right one. No había corrector para corregir ahí y poner la palabra They correcta. couldn't get an eraser and just erase it. Tampoco podían hacerlo con un borrador. They had to get rid of it. They had to get rid of it. They had to Tienen que bury it. destruir el rollo. And so that's what happened. And so there was very careful checks and balances to be sure that the scriptures were being transcribed properly for generations. Así que había ciertas normas y ciertos lineamientos que se seguían para asegurarse que las copias estaban hechas correctamente. Okay, in the Old Testament, about the time of the 1600s,
Ahora el otro. Around the time of the 15 or 1600s of our Ok. era, En el Nuevo Testamento, aproximadamente en el 1500, 1600 de nuestra era, we had some old manuscripts of the Old Testament. tenemos algunos manuscritos del Antiguo Testamento. But they were about from the year 900. Pero esos manuscritos fueron hechos aproximadamente en el 900 después de Cristo. They were some of the oldest ones that they had of the Old Testament. Y eran los más viejos que se tenían del Antiguo Testamento. And so we use those, and that's what the scriptures were made from. Y se usaban esos y de ahí fueron hechas las escrituras. In the late 1900s, we discovered the Dead Sea Scrolls. Y aproximadamente, casi al final de 1900, fueron descubiertos los libros del mar, los rollos del Mar Muerto. And those scriptures came from 900 years before the oldest ones we used to have. Y esos escritos venían desde 900 años atrás incluso de los que se tenían normalmente. They came from around the time of Jesus. Vinieron aproximadamente de los tiempos de Jesús. And so they took them and they checked them out. Así que los tomaron y los revisaron. These ones are probably closer to the originals because they're older. Los revisaron y se dieron cuenta que estos eran más cercanos a los originales porque eran muy viejos. And so they connected them and said, okay, how much similarity is them and how much difference? Así que lo que hicieron es comparar esos con los rollos que se descubrieron con los que ya se tenían. And there was virtually no difference in them at all. Y virtualmente no había ninguna diferencia entre estos manuscritos. No differences that change doctrine or belief or anything like that. Ninguna diferencia que pudiera comprometer alguna doctrina o alguna enseñanza. Any changes would have been maybe in numbers or would have been in some facts that maybe weren't exactly the same. Algunas diferencias eran solamente números o algunos hechos que no eran exactamente los mismos. But it was almost identical, and so we could see that those ones we had in the 900s were very, very accurate even after 900 years of copying. Así que no había mucha diferencia y se pudo comprobar que de los escritos que se tenían del 900 después de Cristo en realidad eran muy, muy cercanos a los que se tenían a la escritura original. And so they took those ones and they compared them to Latin ones that they'd written, Greek ones that had been translated, and the Hebrew ones that had been translated. Así que se tomaron esos manuscritos y se compararon con algunas traducciones al griego, al hebreo, al latín. And they came to the conclusion that there was amazing accuracy between these, that there was virtually no difference in any of them. Y se llegó a la conclusión de que no había casi ninguna diferencia, que eran muy exactos, que eran muy correctos. And so we can be very, very sure today that the scriptures that we have are very, very accurate even to the original ones that were originally made. Así que podemos estar seguros que las escrituras que tenemos en nuestros tiempos son muy cercanas y muy exactas a las originales. So that's the Old Testament. Eso es el Antiguo Testamento. What about the New Testament? ¿Qué hay acerca del Nuevo Testamento? In the New Testament, we have 5,000 manuscripts today. Del Nuevo Testamento, hermanos, tenemos 5,000 manuscritos el día de hoy. That is an enormous amount of ancient manuscripts. Y eso es una cantidad muy grande de manuscritos antiguos. Normally, when we're talking about ancient writings, Cuando hablamos acerca de la escritura antigua en general, non-scriptural, non-biblical ancient writings, cuando hablamos acerca de escrituras que no son bíblicas o que no son cristianas, we have 4, 5, up to 10 manuscripts, 10 different copies of it. tenemos aproximadamente de otras escrituras como unos 4, como unos 5, hasta incluso 10 manuscritos. But most of those are not very old. They're within the last few hundred years. Pero esos manuscritos no son muy viejos, son aproximadamente de hace algunos cientos de años. And most of those are not very accurate. The older ones and the newer ones aren't all that accurate. They're not the same. Y los viejos y los nuevos no son tan exactos. And yet we consider those books to be reliable, those Yep. translations to be reliable. Y aún así consideramos que esos libros son confiables. Now that I'm talking about non-biblical books. I'm just talking about other books, Plato's and other Greek writers. Y estamos hablando de libros que no son bíblicos o que no son cristianos. Estamos hablando, por ejemplo, de escritos de Platón. But when you look at the New Testament books, the scriptures, Pero cuando miras a los libros del Nuevo Testamento, we have up to 5,000 manuscripts. tenemos 5,000 manuscritos. Now, of those 5,000 manuscripts, about 40% of the Bible can be found that were only 100 years old. Así de esos 5,000 manuscritos podemos encontrar aproximadamente el 40% de las escrituras.
that are only 100 years from the time of Jesus. que fueron solamente escritas 100 años después de Jesucristo. Okay, so what does that say? Okay, ¿qué es lo que significa esto? That means that 100 years after Jesus was resurrected from the dead, Eso significa que 100 años después de que Jesús nació y murió y resucitó, then from there, about 100 years later, we have manuscripts. We have copies of the scriptures, of the letters, of the gospels, of Revelation. tenemos que de ahí, 100 años después, ya había manuscritos, ya había copias acerca del Nuevo Testamento, de las cartas, de los evangelios de Apocalipsis. And that was before there was a religious organization doing this as well. Y eso era antes de que hubiera una organización religiosa. This was just the church scattered about, writing the letters, sending them out to people. Eso es solamente la iglesia que estaba esparcida, simplemente escribiendo y copiando las letras y enviándolas. And so those are very close to Jesus' time. Así que es muy cercano a los tiempos de Jesús. And so we've taken the ones that are much newer, the ones that we've found from 400, 500, 800 years afterwards. Así que comparándolos con los que se encontraron 500 o 900 años después, They are almost identical to the ones that are very close to Jesus' time. son muy idénticos a los que se encontraron aún más cercanos a los tiempos de Jesús. Very little differences. Muy pocas diferencias. And any differences that were found do not affect doctrine. Y las diferencias que se encuentran en realidad no afectan doctrina o Right? enseñanza. You ever played the game telephone, ¿Alguna vez han jugado el juego del teléfono descompuesto? where you start there from the beginning and you whisper something in somebody's ear and it goes all the way around to the rest of the room? Que nos formamos en una fila y le decimos algo al que está al lado, el que está al lado se lo tiene que pasar al otro y al otro y al otro. Man, whatever you start with and you end with, they're often two completely different things. Y muchas veces lo que comienzas diciendo y el mensaje que termina al final es totalmente diferente. There's a game that I've played. Irv has this game, and they've played it at Bridges, I think. Y tenemos este juego, bueno, Irving tiene un juego que jugamos And you write a letter, the name or something like that. You write a statement up on top, y tú escribes una palabra and the next person has to draw what that statement says. y la siguiente persona tiene que dibujar esa palabra And the next person looks at the drawing, and they try to figure out what that means, and they write what they think that means. y la siguiente persona tiene que ver el dibujo y tiene que escribir la palabra que cree que está describiendo. And the next person looks at the interpretation of that drawing, and they try to write the drawing, or draw the Y drawing. la siguiente persona lee la palabra, la interpretación del dibujo y tiene que hacer un dibujo. Now, the more people you have, the funner it gets, because the crazier it gets. Así que mientras más personas tienes es más divertido porque se pone más loco. Because by the time you get to the end, man, it is nothing like what the original one was. Porque para el momento que llegas al final o al último ya no es nada parecido a lo que se comenzó. And some of you that have played it, I can see you're smiling. You've seen that. You've known that. There's been some fun ones that have come out. Y algunos de ustedes que han jugado ese juego los puedo ver que están riendo. But that's the thing. We can barely do it on our own. That sort of thing. That sort of copying something or interpretation of something. Así que si nosotros podemos hacerlo de una manera muy pobre, el escribir y el interpretar algo así. But when God is involved in this process, Pero cuando Dios está envuelto en este proceso, He is capable of keeping pure His word over the generations. Él es capaz de resguardar pura su palabra a través de las generaciones. And so over hundreds of years, thousands of years, we have a very, very accurate understanding of the original manuscripts, the original things that were written. Así que durante cientos y miles de años tenemos una comprensión exacta acerca de los manuscritos que fueron And so they're hechos. trustworthy. We can trust them. Así que son confiables, podemos confiar en ellos. So then what about translations? That's a question people ask. What about all the different translations of the Bible? Ok, otra pregunta, ¿qué hay acerca de las traducciones, acerca de las diferentes traducciones que hay? Well, I'm going to split them up into basically three different types of translations that there are. Voy a dividirlas en tres tipos básicos de traducciones. And most of the translations, all the translations will fit somewhere on this line. Y todas las traducciones van a encajar en alguna de estas tres categorías. In one area, you've got literal translations. En la primera categoría tienes la traducción literal. And the literal translations is word for word translation. Y la traducción literal es palabra por palabra. And so there's variations of that where sometimes they're sort of word for word, but they try to get as close to the very words translated. There's variations of that. Hay algunas variaciones de eso. And so the King James Version, or the Reina Valera, Es como, por ejemplo, la Reina Valera. is very much like that. It's like a word for word literal translation. La Reina Valera es como una traducción literal palabra por palabra. And so the good part about that is that we have accuracy. Así que lo bueno de eso es que tenemos de alguna manera exactitud. The issue with that sometimes is that the way that translation happens,
We don't usually do it word for word. We do it more thought for thought. Así que el problema con eso es que la traducción que hacemos generalmente no es palabra por palabra, es pensamiento o idea por idea. And so the idea is that if I was to say something and Nestor translates me word for word, Así que si Mike dice algo y yo trato de traducirlo palabra por palabra, it may not make sense tal vez no tenga ningún sentido. because the way that language works. Language is different from one language to another. Por la manera en la que el lenguaje funciona diferente uno de otro. And sometimes words mean different things. Sometimes sentence structure changes things. Las palabras a veces significan cosas diferentes o la estructura de una oración cambia. And so oftentimes that's why if you're reading an older translation, Así que muchas veces por eso pasa que cuando estamos leyendo una traducción vieja or if you're reading a translation that is more literal word for word, o cuando estás leyendo una traducción que es más literal, que es palabra por palabra, sometimes it doesn't make much sense and you need to try to figure out what that means because it's using words or sentence structure that doesn't make as much sense to you. a veces no podemos entenderlo porque no sabemos lo que significa y está usando una forma de crear oraciones que en realidad con la cual no somos familiares. Okay, so that's one side, the literal side. Ese es un lado, una categoría, la literal. On the far other side is a paraphrase. En el otro lado, en el otro extremo, tenemos la paráfrasis. And a paraphrase is not a translation. Y la paráfrasis no es una traducción. It just takes the general ideas of what's being said and tries to put them in modern language. Solamente toma la idea general de lo que se le quiere decir y lo pone en un lenguaje actual. And so sometimes it can mean something different than what the original was intending. Y a veces esto puede decir que a veces te va a decir que significa algo que no realmente significa la original. And so those are the two extremes of the sides. Así que estos son los dos extremos. And around the middle area, there's a translation type called a dynamic equivalent. Y en medio de estas categorías hay una categoría que se llama la equivalencia dinámica. And the dynamic equivalent is the NIV or the NLT versions. Un ejemplo de estas Biblias o de esta traducción sería la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. And these are translated more thought for thought rather than word for word. Y estas traducciones son más bien idea por idea, más que palabra por palabra. Word for word, they're not as accurate, not as literal. La palabra por palabra no es tan They're not word for word, they're not as accurate, not as literal. que no son palabra por palabra, no tan exactas. But when you think of the original thought that was trying to be communicated, it is often more accurate in the thought that's being communicated in today's language. Pero son más exactas al tratar de comunicar en un lenguaje actual la idea que se quería expresar en el texto original. There we go. So all of these are good in their own ways. Así que todas esas traducciones son buenas en su propia manera. There is not one that we will say that you should be doing this when you have to be doing this. No hay ninguna que nosotros te podamos decir, deberías estar usando esta solamente. The smartest idea, the wisest idea is to use several different translations Lo más sabio sería poder usar diferentes tipos de traducciones so that you can get a fuller understanding of what the scriptures teach. para que puedas tener una comprensión mejor acerca de lo que la escritura intenta decir. And also use whatever tools are out there to help us to understand what it meant in the original language. Así que también la idea es poder utilizar cualquier herramienta que nos pueda ayudar a comprender qué era lo que se trataba de decir en el lenguaje original. And so all the translations that have been done over these last several hundred years Así que todas las traducciones que se han hecho en estos cientos de años have been done with the idea of making the Word of God more understandable to the common day person. se han hecho con la idea de hacer que la palabra de Dios sea más comprensible para la persona común. Because that's how Jesus taught. That's how Jesus spoke. He tried to make things understandable to the common person. Porque esa es la manera en la que Jesús enseñó y habló, hacer las cosas entendibles para las personas. And so if a translation that you're using you don't understand, if you don't understand a translation that you're Así using, que si tú no estás comprendiendo una traducción que estás utilizando, it's okay to use another translation to help you to understand what it means. está bien si utilizas otra traducción que te ayude a saber lo que el texto quiere decir. There we go. Next, is it reliable? Is the Old Testament and the New Testament reliable? Así que la pregunta se levanta, ¿es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento confiables? We talked through that. We know that it's reliable. Así que hablamos acerca de eso, sabemos que son confiables. We know that God had superintended or God had guarded His Word throughout all this time to get us to where we're at today. Sabemos que Dios ha guiado este proceso y que Dios ha resguardado su palabra como la tenemos hoy. And so the next question is how do I understand what it says? Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo entender lo que dice? Okay, let me say this before we go any further with this one. Así que déjame decir esto antes de seguir. The Scriptures are a spiritual book.
Las escrituras son espirituales. And so in order to understand the spiritual aspect of them, a person has to be spiritually alive. Así que para que poder comprender el aspecto espiritual de la Biblia, la persona tiene que estar espiritualmente viva. Any person can read the book and understand the words that are being spoken, that are being written. Cualquier persona puede leer un libro y comprender las palabras que están escritas en ese libro. But they will not understand the meaning that God has behind them if they don't have the Spirit of God in them to teach them. Pero probablemente no puede comprender el aspecto espiritual que Dios estaba tratando de dar. And so the word that we use for that is illumination. Y la palabra que usamos para este proceso de revelación se llama iluminación. Illumination means that the light gets turned on so we can understand. La iluminación significa simplemente que la luz es encendida para que podamos ver y comprender. So I don't know if you've been in a completely dark room. Así que no sé si alguna vez has estado en un cuarto completamente oscuro. And maybe it's a room that you know. Maybe it's a room that you've been in before. You know where things are. Tal vez es un cuarto en el que tú conoces, has estado antes ahí. And you try to follow, you get around, you try to get your way around, and you try to get from one side of the room to the other. Así que tratas de llegar de un lugar del cuarto a otro. And you can't do it. You're kind of tripping over things. You're running into stuff. Y no puedes porque te tropiezas con unas cosas y te golpeas con otras. Sometimes we get turned around and all of a sudden we're lost. We don't know where we're at. A veces nos confundimos y ya no sabemos dónde estamos. But as soon as somebody turns the light on, Pero cuando alguien enciende la luz, then it makes sense. entonces todo tiene sentido. Now you know where you are and where you can go and how to get there. Ahora sabes dónde estás, a dónde quieres ir y cómo llegar ahí. That's the process of illumination that the Spirit does in our lives. He turns the light on so we can understand what God has for us. Ese es el proceso de iluminación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que enciende la luz para que nosotros podamos saber qué es lo que sucede espiritualmente. Let's read what the book of John says about this. John chapter 16, verses 12 to 15. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. John 16, 12 to 15 says this. I have much more to say to you, more now than you can bear. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it's from me that He received what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber. I don't know if this has ever happened to you, but think of if you have a profession, you have something that you do that you're very good at. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero si tienes una profesión, algo en lo que tú seas muy bueno, And you've studied it, you know a lot about it, this is what you do. y has estudiado mucho y conoces acerca de ese tema, And then you begin to talk to somebody who's never studied it, who doesn't know much about it. y a veces comienzas a hablar con alguien que nunca ha estudiado acerca de eso y que nunca sí, And they don't really understand what it is you're saying. y no comprende realmente lo que tú estás diciendo. And so you can argue and you can talk as much as you want, but the person just sort of stands there like they don't know what you're talking about. Así que tú puedes hablar todo lo que quieras y puedes argumentar todo lo que quieras, pero la persona simplemente no entiende lo que estás hablando. The most difficult thing about it is if they don't know that they don't know what they're talking about. Y lo más difícil de eso es que ellos no If they don't know that they don't know what they're talking about. Si no saben, que no saben de lo que están hablando. okay. Okay? That they're like, they think they know what they're talking about, but it's obvious that they have no idea. Que ellos piensan que saben de lo que están hablando, pero realmente no tienen ninguna idea. And you're sitting there trying to think, okay, how do I tell them that they're foolish, they're clueless, and they don't know what I'm talking about? Y te estás ahí como pensando, ¿cómo puedo decirles que en realidad no tienen ninguna idea? ¿Cómo puedo ayudarles? And this is going to take too long to give you all the background to tell you what you need to know. Así que va a tomar mucho tiempo en realidad que les expliques todo lo que ellos no saben. This is Jesus right now in this passage with His disciples. Así que este es Jesús aquí en este versículo con sus discípulos. I have a lot more to say to you, but more than you guys can even bear. Jesús le dice, yo tengo muchas cosas para decirles, pero es mucho más de lo que ustedes pueden sobrellevar. But when the Spirit comes, the Spirit of truth, which is His Holy Spirit, Pero cuando el Espíritu de verdad venga, ese Jesús, que es el Espíritu Santo, He will live inside of us, so we're born again. Él
Él vivirá dentro de nosotros que hemos nacido de nuevo. And then he will be able to guide us into all truth. Y Él va a ser capaz de guiarnos por toda la verdad. It's as though we're going to have a master's degree in theology when the Spirit comes and lives within us. Es como si nosotros tuviéramos un doctorado en teología cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Now we will understand what his word says. Ahora vamos a entender qué es lo que la palabra dice. Because the Spirit himself who wrote the word, or who superintended over the word, Porque el Espíritu mismo que escribió la palabra is also living within us and can teach us what that means. está viviendo dentro de nosotros y nos puede explicar lo que significa. And so that's what it means to be illuminated, to have the light turn on. And that's important for us to understand what it means. Así que eso significa ser iluminado, el comprender lo que la palabra significa. But it's also important that we put into practice the things that he's telling us. Pero también es importante poner en práctica lo que nos dice. Because here's the issue between us and God. Here's what happens. Porque ese es el problema entre nosotros y Dios. Eso es lo que pasa. Sometimes we receive information, we get it, we understand it, we know what we're supposed to do, A veces recibimos información, sabemos qué es, sabemos lo que tenemos que hacer, but we don't do it. pero no lo hacemos. We decide not to do it, not to obey it. Preferimos no obedecerlo. What often happens during that time, when that happens, Lo que pasa en ese tiempo, o lo is que no pasa, that God stops revealing to us more truth in his scriptures. es que Dios ya no nos revela más verdad, más luz de las Escrituras. He waits for us to obey the knowledge that we have before he's ready to give us the next step. Él espera a que nosotros ya pongamos en práctica lo que ya sabemos antes de darnos más And información. it's like we're walking around in the darkness and God gives us a flashlight. Es como cuando estamos caminando en la oscuridad y Dios nos da una lámpara And we know where we're supposed to go, what we're supposed to do. y sabemos qué es a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. And the Spirit within us says, okay, walk down this path. Y el Espíritu nos dice, ok, camina por este sendero. We have the light to know where we're supposed to go. Tenemos la luz para saber a dónde se supone que The tenemos que ir. Spirit has let us know where we're supposed to go and why. El Espíritu nos ha guiado a saber qué es lo que tenemos que saber. And when we say, no, I'm not going to do that, I'm going to do something else, Y cuando decimos, no, no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. all of a sudden the batteries die in the flashlight. Entonces las baterías comienzan a agotarse en la lámpara And then we can't see anything. y no podemos ver nada. And then we're lost and we're asking God, hey, how come I thought we were together. I thought you were going to tell me what to do. Entonces nos confundimos y comenzamos a decirle a Dios, ¿dónde estás? Pensé que estabas conmigo. And so we need to be in a right relationship with God in order for him to illuminate to us the scriptures. Así que tenemos que estar en buena relación con Dios para que Él pueda iluminarnos a través de las Escrituras. If we ever find ourselves in a place where we can't go any further, we don't know what to do, we don't know where to go, Si nos encontramos en alguna ocasión donde ya no sepamos a dónde ir, ya no sepamos qué hacer, we need to ask ourselves the question, have we already obeyed what God has already asked us to do? tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy obedeciendo lo que ya Dios me ha dicho que tengo que hacer? Because if we're not going to get much more light. Porque si no, entonces Dios no nos va a dar más luz. We need to obey. We need to be walking with him in obedience and in trust. Necesitamos obedecer y caminar en obediencia y confianza. Okay, so there's the idea. We need to be illuminated. The Lord needs to let us know what we need to know. Así que esa es la idea, tenemos que ser iluminados. El Señor nos tiene que mostrar lo que tenemos But que saber. there's a second aspect to it as well. We have to interpret the scriptures correctly. Pero también hay un segundo aspecto, tenemos que interpretar las Escrituras correctamente. We had a class about a year ago now, a little more than a year ago, on Bible methods or methods of Bible study and rules of interpretation. Hace aproximadamente un año tuvimos aquí una clase que se llamó Métodos y Reglas de Interpretación. And we're gonna do that again next year, but we're gonna record it on video and have it for you guys if you want to take the class. Vamos a hacer esto el próximo año, vamos a grabarlo en video, vamos a poder ponerlo a su disposición esta clase. But there's some basic rules of interpretation, how we're supposed to interpret the scriptures. Pero hay unas reglas básicas de interpretación de cómo interpretar la Biblia. We can't do a 40-hour class right here in the next 15 minutes, so I'm just going to give you very basic ideas. Así que vamos a hacer toda esta clase de 40 horas solamente en 15 minutos. Les voy a dar las ideas básicas. And so we're going to give you the basic ideas. The basic idea is this. When we're interpreting the scriptures, interpret them plainly or interpret them literally. Cuando estamos interpretando las Escrituras, lo primero que debemos de hacer es interpretarlas literalmente. Because the way that God wrote them down is the way that he wants us to understand them. Porque la manera en la que Dios decidió que se escribiera es la manera en la que Él espera que la entendamos. And so we have to try to figure out what the original writers meant so we can know what it means to us. Así que tenemos que comprender qué es lo que trataba de decir el autor original para poder comprenderla de esa manera. And so we do that by understanding each word as it's in the context of it.
Así que tenemos, again. We need to understand what each word means in the context that we find it. Así que tenemos que comprender qué significa la palabra en el contexto en el que está escrita. And so we also need to understand that there's figures of speech. There's exaggeration. También tenemos que entender que hay expresiones figurativas y que hay exageraciones. The book of John tells us that if they wrote down everything that Jesus had done, there wouldn't be enough room in the entire world for all of the books. Juan nos dice en su evangelio que si él se pusiera a escribir, se escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, que no habría suficientes libros en el mundo para poder escribir todo eso. That's an exaggeration. Eso es una exageración. And so we don't take it literally and say that there is not enough room in all of the earth for the books to be written. It's an exaggeration to let us know that he did a lot more. We just didn't write it all down. Es una exageración, una figura, una expresión que nos dice que es mucho lo que Jesús hizo y que sería mucho el escribir todo lo que él hizo en su vida. And so we translate it plainly, the way that it would have been understood in that day. Así que lo interpretamos de la misma manera en la que se hubiera entendido en aquellos días. And then we need to understand the scriptures in the context of the Bible as a whole. Así que también tenemos que interpretar las escrituras en el contexto de la Biblia entera, la Biblia misma. What this is telling me, how does it relate to the rest of the book, the rest of the chapter, the rest of the Bible? Lo que estoy leyendo ahorita, cómo se relaciona con el resto del capítulo, con el resto del libro, con el resto de la Biblia. And we interpret scripture with other scripture. Y interpretamos la Biblia, las escrituras con otras escrituras. That means is that there's some plain teaching out there. The scriptures tell us some things very plainly. Así que hay cosas que la Biblia nos está diciendo de manera bien simple, literal. And if there are other things that are a little bit more confusing, Y que hay otras cosas que son un poco más confusas. then we interpret them with the plain teaching that we already know from elsewhere in scripture. Las interpretamos con aquello que ya sabemos de las escrituras. We don't take the strange thing and say, okay, that is obviously what's right, and the plain thing we're just going to throw aside. We don't take the thing that we don't understand. Plain. What? Simple. Okay. We don't take Entonces, no tomamos el pasaje que es extraño y lo comparamos con estas otras escrituras y decimos, ok, este pasaje es verdad, sino que tomamos lo que ya sabemos de las escrituras, lo que ya se ha enseñado a través de las escrituras y a través de eso interpretamos el pasaje extraño. So we interpret scriptures with scriptures. Así que interpretamos las escrituras con las escrituras. And then we need to understand that there's different types of writings in the scripture. Y tenemos que entender que también hay distintos tipos de escrituras en la Biblia. There's poetry. Hay poesía. The same way that we interpret poetry, where there's rules for interpreting poetry today, we interpret poetry the same type of way. Tenemos en la actualidad reglas para interpretar la poesía y de esa misma manera interpretamos la poesía en las escrituras. Same thing with Proverbs. Lo mismo con los proverbios. Proverbs are not promises, they are discipline, they are ¿cómo se dice en inglés? They're not promises, they are, no sé, se me fue en 12 idiomas la palabra. The Proverbs are not promises. Principles, thank you. The Proverbs are not promises, they're principles. Aunque los proverbios no son promesas, los proverbios son principios. And so we interpret the Proverbs as principles. This is generally speaking, it's usually true. Así que interpretamos los proverbios no como promesas, sino como principios. The letters that we have in the New Testament were letters from real people to real churches. Las escrituras, las letras, las cartas en el Nuevo Testamento son cartas de personas reales enviadas a personas reales. So we have to understand the situation, what was happening, why they said what they said. Así que tenemos que comprender la situación, okay, qué estaba pasando, por qué dice lo que dice. So that's how we know what the scriptures say, by illumination and by a proper interpretation. Así que esto es lo que es la manera en la que sabemos lo que dicen las escrituras a través de la iluminación y la interpretación. And now let's read what the scriptures say about itself. Y vamos a leer lo que las escrituras dicen acerca de sí mismas. 2 Timothy 3:16 Segunda de Timoteo 3:16 says this, that all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. And so what this tells us that the scripture is inspired from God. It comes from him. Así que lo que esto nos dice es que la escritura es inspirada por Dios, viene de él. 2 Peter 1:21 says this, Segunda de Pedro 1:21 dice esto. for prophecy never had its origin in the human will, but prophets through humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
And so it comes from God. The scriptures come from Him. Así que las escrituras vienen de Dios. Here's the interesting thing about the Bible. Y es algo interesante acerca de la Biblia. What it says about itself. Lo que dice acerca de sí misma. What it says about itself is that it's not man searching for God and writings about man searching for God. Lo que nos dicen las escrituras acerca de sí mismas es que no es el hombre buscando a Dios, That the scriptures are God revealing Himself to mankind. sino que las escrituras son Dios revelándose a sí mismo a la humanidad. All of the other religious writings that we have on the earth are man trying to find God or figure God out. Todos los escritos religiosos que tenemos en el mundo son acerca de cómo el hombre, cómo la humanidad puede encontrar a Dios. The Bible is the only one where God Himself is saying, I am going to tell you who I am. La Biblia es el único libro que es Dios diciendo, yo voy a decirte quién soy yo. And it says here that the scriptures God breathed. It's inspired by Him. It comes from Him to us. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada, que es respirada por Dios. And the prophets, the writers, the people of the Old Testament and the New Testament were carried along by the Spirit as they wrote. Y todos los autores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fueron guiados por Dios en este proceso de escritura. And so we know that the scriptures are reliable. Así que sabemos que las escrituras son confiables. We know that we have manuscripts that go way back. Sabemos que tenemos manuscritos que datan de muchos años atrás. We know that it is God breathed. This is God doing this work. Sabemos que ese es Dios inspirando, que esa es la obra de Dios. What does the scriptures say to us about whether or not there is error in the scriptures? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de sí misma, acerca de si hubo errores o no? Let's read here in Matthew 5:18. Vamos a ir a Mateo 5:18. It says, "For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Porque de cierto les digo, son palabras de Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. What this wants to let us know and wants to tell us is that the Bible is without error. Lo que esto nos quiere decir es que la Biblia no tiene error. Jesus Himself, as He was looking at the Old Testament, Jesús mismo, mientras estaba viendo el Antiguo Testamento, He said that none of what is in that Old Testament is going to pass away until I come back again, until everything is made right, until all the reconciliation is done. Jesús nos dice que nada de lo que se escribió en la ley en el Antiguo Testamento va a pasar sin que se cumpla. Okay, let's understand this. Ok, vamos a entender esto. Jesus was no ordinary man. Jesús no era un hombre ordinario. He's the only one before and after that resurrected from the dead and stayed alive. Jesús es el único que antes y después fue el único en resucitar de los muertos y permanecer vivo. And so when somebody resurrects from the dead and tells me something, I listen to him. Así que si alguien resucita de los muertos y me dice algo, yo le creo. 500 people saw him alive after he'd resurrected from the dead. 500 personas vieron a Jesús vivo después de que él resucitó. His disciples, his apostles, put their lives on the line to prove that he had resurrected from the dead. Sus discípulos estuvieron dispuestos a morir bajo la creencia de que él resucitó de los muertos. And so when Jesus, who resurrected from the dead, says that Old Testament, I trusted as God's word, then I'm going to trust it as well. Entonces, si Jesús que resucitó de los muertos mira el Antiguo Testamento y dice, yo creo que es la palabra de Dios, entonces yo creo que es la palabra de Dios. And remember this, that God has been able to keep the Old Testament and the New Testament very, very accurate over thousands of years. Y recuerda que algo que Dios ha hecho es que ha conservado el Antiguo y el Nuevo Testamento, conservado de una manera exacta durante todos estos años. And so there's something different about this book. Así que hay algo diferente acerca de este libro. This book has changed people's lives. Este libro ha cambiado la vida de muchas This personas. book has changed entire societies. Este libro ha cambiado sociedades It completas. changed the calendar. Cambió el calendario. It's done a lot in a lot of places, a lot of times over the centuries. Ha hecho mucho en muchas ocasiones a través de los años. We can trust it. It is reliable and it has a work that it wants to do in our lives. Podemos confiar, podemos creer que es confiable y que hay un trabajo, una obra que quiere hacer en nuestras vidas. It is one story placed in 66 different books. Es una sola historia puesta en 66 libros. And so what is that story? Así que, ¿acerca de qué es esta historia? What is the story? What is God trying to tell us through it? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de las Escrituras? He's trying to tell us basically the history of God's relationship with man. Básicamente nos trata de decir la historia de la relación de Dios con el hombre. So that we started off in a perfect paradise when God made man. Así que comenzamos la historia en un paraíso perfecto. And our rebellion kept us from living in that forever.
Y nuestra rebelión nos privó de vivir en esa relación por la eternidad. First, there was rebellion against God in the heavens and then on the earth. Primero hubo rebelión de Dios contra Dios en el cielo y después hubo rebelión contra Dios en la tierra. And because of that, we've been separated from God. Y debido a eso hemos sido separados de Dios. And now God's process, what God is doing is what He has shown to us in the Scriptures is this process of reconciling mankind to Himself. Y lo que Dios está haciendo a través de las Escrituras es reconciliando a la humanidad con Él mismo. He is wanting to make creation well again. Él quiere hacer que la creación sea perfecta una vez más. He's wanting to bring things back into order out of the chaos that now exists. Quiere restaurar el orden en medio del caos. And that chaos is found inside of each one of us. Y ese caos está presente dentro de cada uno de We nosotros. live in that chaos. We contribute to that chaos. Vivimos en ese caos y contribuimos con ese caos. And God wants to start by healing that in ourselves Y Dios quiere comenzar sanando eso en nosotros. and finishing off the job. He is going to reconcile all of the earth, all of creation and mankind to Himself. Y como finalización del trabajo, Él quiere reconciliar toda la tierra, toda la humanidad con Él mismo. Let's read 2 Corinthians 5:18 to 20. Vamos a leer 2 de Corintios 5, del 18 al 20. It says, okay, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ, gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We're therefore Christ's ambassadors, although God were making His appeal through us. So we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Have you ever wondered why you're here? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Have you ever wondered why you're alive? ¿Te has preguntado por qué estás vivo? You ever wondered the reason that God created you to be the person that you are in this time, in this place? ¿Te has preguntado cuál es la razón de Dios para crearte así como te creó en este tiempo? This gives us our answer right here. Esto nos da la respuesta. We are ambassadors of reconciliation. Somos embajadores de reconciliación. That God is in the process of redeeming us as mankind, Que Dios está en el proceso de redimirnos a nosotros como humanidad, restoring us as mankind, getting rid of the chaos and bringing about order, restaurando la humanidad, deshaciéndose del caos y trayendo orden, and then calling us to be calling out for others, to ask them and implore them to be reconciled to God. y nos ha llamado para llamar a otros para que sean reconciliados con Dios. We are here to be instruments of reconciliation in our world. Estamos aquí para ser instrumentos de reconciliación en el mundo. If we're born again, if we have the Spirit of God living within us, Si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo viviendo if en we nosotros, repented of our sins and placed our faith in Jesus, Si hemos- this is our vocation, this is our why. si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos decidido poner nuestra fe en Jesús, esta es nuestra vocación, nuestro llamado. Okay, so now that we know the Scriptures are reliable, Así que ahora que sabemos que las Escrituras son confiables, now we know that they're God-breathed. ahora que sabemos que fueron inspiradas por Dios, Now we know a little bit about why He gave them to us. ahora que sabemos un poco acerca de cómo Él nos la dio a Next nosotros, question that comes up is, what do we do with it? la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hacemos con What do ella? we do with this information? ¿Qué es lo que hacemos con esta información? The first thing we need to do with this information is we need to trust it. La primera cosa que tenemos que hacer es confiar. We need to trust God's Word. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, It has proven to be effective for thousands of years. porque ha probado ser efectiva por miles de años. It has stood the test of history. Ha pasado la prueba de la historia. People that have read it, that have obeyed it, that have applied it to their lives, have lived transformed lives. Las personas que la han leído y que la han aplicado a sus vidas han vivido vidas transformadas. It is a good book. Es un buen libro. It is an accurate representation of the original manuscript. Es una representación exacta de los manuscritos originales. It is trustworthy. Es confiable. There is no reason not to trust the Scriptures as God's Word. No hay una razón para no confiar que las escrituras son la palabra de Dios. There are people that will try to cast doubt on God's Word. There are people that will try to cast doubt on God's Word. Try to make us doubt His Word. Okay, hay personas que nos van a tratar de hacer desconfiar de su palabra. Because there is a bias, there is a reason behind that. Porque hay un prejuicio detrás de eso. It's an anti-God bias that is trying to have people live a life without God.
It's an anti-God bias where they try to teach people to live a life without God. Es un prejuicio en contra de Dios donde tratan de enseñar a las personas de vivir una vida sin Dios. But there's no scientific reasons to not trust the scriptures. Pero no hay una prueba científica, una razón científica por la cual no confiar en la palabra de There Dios. simply isn't. The manuscripts, there's too many manuscripts, there's too much proof that this is a good book and is in a different book. Hay demasiados manuscritos y hay demasiadas pruebas para decir que este es un buen libro. Jesus himself pointed to the Old Testament and trusted in it. Y Jesús mismo apuntó hacia el Antiguo Testamento y confió en él. And the scriptures just plain work. Y las escrituras simplemente funcionan. When interpreted properly, when obeyed in the power of the Holy Spirit, it transforms lives. Cuando se interpreta apropiadamente y cuando se obedece en el poder del Espíritu Santo, funciona. And when we look at it properly, it just simply makes sense. Y cuando la vemos de manera simple, simplemente tiene sentido. And so, first thing we need to do is trust the scriptures. Así que lo primero que tenemos que hacer es confiar en las escrituras. But the second thing we need to do is we need to obey them. La segunda cosa que tenemos que hacer es obedecerla. It's not good enough to just trust them and say, yeah, that's God's word, man. I trust it. I love it. Y no solamente es confiar, no es solamente verla y decir, ok, es la palabra de Dios, confío en ella. No, we need to obey what it says. Necesitamos obedecer lo que dice. It's like the Bible is like a telescope. Y la Biblia es como un telescopio. If you have a telescope and it's just sitting there on your table, Y si tienes un telescopio y solamente está ahí en la mesa, you can see it and you can talk about it and you can discuss the telescope, puedes verlo, puedes hablar del telescopio, puedes discutir acerca del telescopio, but it doesn't help you to see beyond what your natural eyes can see. pero no te ayuda a ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. The same thing is true with the scriptures. Lo mismo es real con las escrituras. We can talk about it and we can look at it and we can have it there in front of us. Podemos ver la Biblia, podemos hablar de la Biblia y podemos tenerla enfrente de nosotros. But if we use the scriptures as our filter to look at the world, Pero si usamos las escrituras como nuestro filtro para ver el mundo, we can see beyond what is natural. podemos ver más allá de lo que es natural. We can see the reason that God has created humankind. Podemos ver la razón por la cual Dios creó a la humanidad. We can see something that is not seen by natural eyes. Podemos ver cosas que no son vistas con ojos naturales. But it happens by obeying the scriptures. Pero pasa solamente al obedecer las escrituras. Trusting them so much that I'm going to do what they say. Confiar tanto en ellas que hacemos lo que dicen. And it's good for us to trust them. It's good for us to obey it. Y es bueno confiar en ellas, es bueno obedecer, But we also need to, number 3, read it. pero también tenemos que, número 3, leerla. Doesn't do you any good if you don't read it. No te va a hacer ningún bien si no la lees. The French have a saying, Los franceses tienen un dicho. a good meal begins with hunger. A good meal begins with hunger. What's that? Una buena comida comienza con el hambre. There we go. A good meal begins with hunger. What that means is that I don't know if you ever had this happen to you, but you go to somebody's house Lo que eso significa, y no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando vas a la casa de alguien and you've already eaten and they want to give you more food. y ya has comido, ya estás lleno, pero ellos quieren darte más comida. There was one time I was with my family. We were out visiting friends and family in Canada, Una vez estaba con mi familia, estábamos visitando unos amigos y familiares en Canadá and we were starving to death. y estábamos muy hambrientos. And then I had my kids with me, and an aunt and an uncle had invited us over to their house at like 8 o'clock at night. Así que un tío y una tía nos invitaron a su casa más o menos como a las 8 de la noche. Now in Canada, our meals are at 12 o'clock and 6 o'clock. En Canadá las comidas son a las 12 de la tarde y a las 6 de la tarde. And so if somebody invites you at 8 o'clock, you realize, okay, that's not for a meal, that's just to kind of come and hang around and visit. Así que si alguien te invita a su casa a las 8 de la noche, bueno, tú sabes que no es un motivo de comida, tú sabes que ya comieron. And so we went and ate, and we ate big. We went out to eat, and we Así ate. que fuimos a comer y comimos mucho. And so we were all full. We'd bought fish and chips, and we were all really, really full. Así que estábamos bien llenos, compramos pescado y papas, pero estábamos bien llenos. And then we go to my wife's aunts and uncle's place, Así que fuimos a la casa de los tíos de mi esposa and they start pulling out all the food that they made for us. y comenzaron a sacar toda la comida que habían hecho para nosotros. And we were full up to here. Y estábamos llenos hasta la And we're cabeza. telling the kids, okay, listen, this is the plan. Y les dijimos a los niños, ok, ese es el plan. Don't tell them that we already ate. No les digan que ya comimos. Don't say anything to them. No les digan nada. Just eat. Solo coman.
And our kids are like, really? We can still eat? Like we can eat as much as we want even though we're full? Y decían, ¿en serio podemos comer tanto como queramos, aunque ya hayamos comido? They were kind of happy about that because kids just like to eat whenever you put food in front of them. Así que eso era bueno para ellos porque a los niños les gusta comer sus But my wife and I, Charlene and I, were full to there, and we're trying to put the food down. And it didn't matter how good it was, it didn't taste very good. Pero yo y mi esposa estábamos bien llenos, entonces no sabíamos cómo hacerle porque a pesar de que la comida estaba buena, pues ya estábamos muy llenos. You know, when we're not hungry, Cuando no estamos hambrientos, nothing really tastes all that good. nada sabe bueno. When we're not hungry, we're already full, nothing tastes that good. Cuando no estamos hambrientos, cuando ya estamos llenos, nada en realidad sabe bueno. But when we're really hungry, Pero cuando realmente estamos llenos, anything tastes great. cuando estamos hambrientos, todo sabe bueno. And you can go to somebody's house and it doesn't matter what they feed you, you're going to think, this is the best meal you've ever had. Y si vas a la casa de alguien y te invitan a comer algo, tú vas a decir, esta es la mejor comida que he comido, pero no porque esté buena, sino porque tienes hambre. It's the same thing when we're talking spiritually. Y es lo mismo cuando estamos hablando espiritualmente. We need to come to the Bible with a hunger to know God. Tenemos que venir a la Biblia con un hambre de conocer a Dios, But not just to know Him, to obey Him and be transformed by Him. pero no solamente para To know Him, but to be obey Him and be transformed by no Him. solamente para conocerlo, sino para ser transformados por él. You know, we are only here on this earth for a short period of time. Solamente estamos en esta tierra por un corto tiempo. And so we ought to be hungry for the Word of God, Así que debemos estar hambrientos por la palabra so de He Dios, can transform us and use us in the way that He wants to. para que él pueda transformarnos y usarnos en la manera en la que él quiere. And so every message you get a chance to go to, come hungry, come expecting God's going to have a great meal for you. Así que cada mensaje al que vayas a venir, ven hambriento de la palabra de Dios. But not just at Bible studies and Sundays and Wednesdays. Pero no solamente a los estudios bíblicos el domingo o los miércoles. Every day come hungry to the Word, expecting Him to speak to you. Cada día ven a la palabra de Dios hambriento, esperando que él te alimente. And if you get there and there's nothing to eat, Y si llegas ahí y no hay nada que comer, you're not hungry, si no tienes hambre, and you're not getting anything out of the Scriptures, y si no estás teniendo nada de las escrituras, then there's a very good chance that you have some area of disobedience in your life that God wants you to repent from. es probable que haya un área de desobediencia en tu vida que Dios quiere que mires. And you need to deal with that first so that He can turn the light back on. Y Él quiere que lidies primero con eso para que Él pueda volver a encender la luz. The Scriptures are trustworthy. La Biblia es confiable. We can trust in the Scriptures, Podemos confiar en la palabra de Dios. and there's no reason for us not to. Y no hay ninguna razón para nosotros para no This is confiar. very good news for those of us who know Jesus Christ as our Lord and Savior. Estas son buenas noticias para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Because we know that we have the living God with us and the living Word with us in order to enable us to walk with Him. Porque sabemos que tenemos al Dios viviente y a la palabra viviente en nosotros para capacitarnos y vivir de esta manera. But maybe you're here today and you don't have the Spirit of God living within you. Pero tal vez estás aquí hoy y no tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti. Maybe you have not turned away from your sins and placed your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior. Tal vez no te has vuelto, no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús como Señor y Salvador. And if that's you today, then the Word is not going to help you very much Y si ese eres tú esta mañana, la palabra de Dios no va a ayudarte mucho. unless you obey what God is telling you to do today, A menos que obedezcas lo que Dios te dice que hagas hoy, which is repent of your sins que es arrepentirte de tus pecados and trust in what Jesus Christ did for us on the cross y confiar en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. when He took the price of our penalties for us. Cuando Jesús tomó el precio del pecado por nosotros. That's what we need to do right now. Eso es lo que tienes que hacer ahora. And so I'm going to ask you today, if you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, Así que voy a decirte hoy, si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, and you would like to, I'm going to ask you to raise your hand. y te gustaría hacerlo, te pido que levantes la mano. By raising your hand, you're saying, I don't know Jesus as my Lord and Savior, but I would like to. Al levantar la mano estás diciendo, yo no conozco a Jesús como Señor y Salvador, pero quiero hacerlo. I'm ready to turn away from my sins and trust in Jesus. Estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Jesús. Is there anybody who'd like to do that today? ¿Hay alguien que le gustaría hacer eso hoy? Dios lo bendiga. Amen? Anyone else? ¿Alguien más? No? Okay, let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your word to us.
Padre, te damos gracias por tu palabra para nosotros. Thank you for your Bible that we have so that we can know you and know what you want from us. Gracias por la Biblia, porque podemos conocerte y saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Father, I pray that you would give us a hunger for your word, Te pedimos que tú nos des un hambre por tu palabra and that you would convince us of its validity, y que nos puedas convencer de su validez, so that we would be trusting in you and trusting in it, and we can walk the walk that you would have us to walk. para que podamos confiar en ti y en la palabra y caminar el camino que tú tienes para nosotros. Father, glorify yourself through us this week, Glorifícate en nosotros, Señor, esta semana. and we'll give you all the praise and all the glory. Te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Thank you.